February 23, 2025. Long distance trip. 400 kilometers. Back and forth. Yeah. God bless our trip. Happy birthday, Astrid. Baby Astrid, love love. God said he will cause righteousness and praise to spring forth through all the earth. Today, everywhere you turn, there is a new song, a new spirit of worship, a new sound of rejoicing. Something significant is happening. God himself is doing a new thing among us. The Holy Spirit is resurrecting living worship among his. Yeah, first time that I wear this kind of it was both at the airport when we were going home from Hong Kong. Oh, 16. Yeah, we're going somewhere. Nagpaligsahan yung mga doon sa unahan, ayun no. Ano yun? Mga sports car yun, mga American car siguro. Dodge. Di. To kami lang gali. Oo. Hindi ko basta kwan yun, parang Ferrari at saka Dodge. Oo. Amo na ang naglagas mi sa amon tong dito kami sa ano. Labaw ng gali. This is my Ray-Ban. Yeah. Thank you, Nonoy. Mo to nadula na ino. Thank you, Nonoy and Chappy. First time ko na ginamit since December 26. Yeah? December pa to. Hindi ko alam eh. Baka 26 Kasi eh. birthday nila sa imo. I think so. And then January hindi ko nasuot, walang travel eh, ngayon lang. Salamat. February 23, 2025. We're going somewhere, fetch somebody, then proceed to another destination. Beach side. Oh, yan. Sounds tayo, sounds. Hindi, gospel song. Yan. Wala nga daw nakasimba. Yeah. Yeah. Dali ang nawang mo. Dali. Dali pakita ang nawang mo. Dali. Dali sa window. Ara. Ara si Mama Aida. Ayan, that's Mama Aida. Hi Mama Aida. Hi. Oh, hi ka. Sige, mag-message ka. Hi. Your Sunday school message. God bless us all. God bless us all. Sorry, wala kami kasimba. Thank you, Lord. Gawit na tong ako. Keep us safe and all right, healthy and intelligent driving of all transportation around. See you later. Straight ahead. All vehicles straight ahead. General Santos City Airport. Din pa kadto. Yun sa Manila kami na alam. Dali lang no, damo man bus no. Nagaulat. Dali man no. Ara Ramboyo. Sira ba? Araw. Harapan niya sa lakyan niya? CR ka lang siguro. Wala na sa salakyan. Ginbawian. Ato to. Lakat ka lang sa kuan mama. Panaog ka na una. Una ka na to panaog. Yeah, para maka-atras na ako. Hi. O CR ka na ha? Oo. Hindi mo lain mo lain magkakit.
Pader, Ha? nakatras ka na rin? Oo. Okay, sige. Lift up your hands. Open up your heart. Yeah. Yeah. Oh. Mama ko. Happy Papa, Bichum. Pa, ang pagkaon nandito na ipasulod sa mga Yeah, yeah. Ang tray ko. Nga dako-dako. Lumasan, lumasan. Mag-pray ta, Mama. Please, Ma. Mama Ida. Mama Aida, please. Say you are great God and loving Father. Thank you so much, Lord. Nag-deliver mo safe sila tayo. Sila na nagkamit ka, Lord. Glory. Lord, kaya pa yung akin, Lord God. Lead us, travel and mercy. Going to Lumasan, Lord God. Okay, Lord, ang mag-cover sa amon sa imong precious blood, Lord God. That no weapon formed of the enemy could prosper against us. Okay, Lord, we cover the name of sa Lydia. Salamat po, Lord. Dahil nang huwag gabi sila. Welcome to Hala, siya gali itong tisigdasig to din na to. Den. Siling truck ko. Ah, kay nagdalag litson siguro. Ah, Dari lang ta. Los ang ginakilala mo yeah. sa salakyan sa natakan. Ang grande man day na diri. Oh, sige na lang kay Prinsesa sa Lumasal. We're here. Tagal man buksan. Yeah, okay. I'm here. Parang mataas yung balbas mo sir ah. Amigo, Amigo, kumpari. nanay mo nga po. Ay, Lolo! Lolo! love love. Oh, happy birthday, Apo. Happy birthday. Huh? Huh? How old are you? I 6. 6. You miss me? Yeah. 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 You're 6 already? Huh? Come here, come here. I miss you. You love me? Mama Isa! Mama is there. Let's go say kay Mama Isa. Yeah. Happy birthday, baby. Happy birthday, Alfred. Miss you so much, ba? Tama ginang tray nga ginimbento ko. Happy birthday, my baby, baby. 6 na siya. Happy birthday! You're so cute. 6 na. Wala na naman. Bago lang mata. You wanna fly? You want magic? Yeah. Yay! Bishop ba? Magubugtaw. Mo sa birthday mo sa school. May ala extra. Asa na to siya? Tungkwan. Girl na among day, diba? Laba-labo ko Napay panaog, ma? Uy, hindi pa panaog ko itong Ma, gay ko ni moment. Ma. Diba, ano sila? Sabaw-sabaw? Kapahita sila sa Ah. inflatable kung diin sila matakod. Oh, inflatable nga. Anong duda ko ba lang nga Para? napaburot? Para? Tapos mag-slide-slide mga bata. Ah, okay. That's fun.
Dito sa beach eh. Yam, sa beach eh. Mga inflatable, pwede nang, pwede ka lompat-lompat mga bata ba? Ah, trampoline? Bata ko po. Yeah, February 23, 2024 at 2025. We reach our destination. Yeah, preparing for the party. Beachside party. Hello. What's your name? Pangit. Are you pangit? Pangit? Pangit. 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 Huh? Pangit. Pangit. Huh? What? What did you say? Pangit ka. Pangit ka. Pangit ka. Maot ka. Maot ka. Maot ka. Angkol, angkol. Ha? What? What did you say? Oh, call, angkol. Sa likod lang, mga. Happy birthday, Astrid. 6 years old. Astrid is my apo here, beachside party. Sa Jinsan pa mo gikan? Bantog ra nga overtake mo sa amo. Dali na kay. Jinsan layo oy, okay ah. Yeah. Ano pangalan sa inyong what? Ano? DG, Kiddie Hub. Delta Golf Opo. Kiddie Hub. Opo. Ano pangalan mo? Donna. Donna. Anong telephone number? Cellphone? Ay, cellphone. Nasa ano ko, sa page. Memorize mo? 0921 21 75,000 30. 30. Yan ang may-ari. O, booking na kayo. Mga party needs. Mayo. Oh, basta. Smile ko tayo, smile ba?
Smile ko no, smile. Oh. Smile. Smile ko no. Hi, hello. Kumot kayo yung dinuguan ba? Oh. Sa amoy pa lang, ulam na. Amoy pa lang yun ha. What's your name? What's your name? Hi, hi. What's your name? My name is... Oh, what's your name? My name is Ha? Sonia. B. My name is Bibi Hibin. Baby Hiben. Parabolic na pandong. Nama dito bago daw. Oo. Ya, di among extension wala dili kaabot ba? Dili di at bang. Para dool ra. Doon na lang sa payag. Kunin ko lang doon. Thank you. Diyan lang sa salog. Di ang pudya. Asan pudya? Diri sa ato ha. Sa inyo ha? Diri sa inyo ha, Jam? Diri Jam? Diri. Ay, padala ni Kwan biya niyo. Asa gi kana? Okay. Ang putos ang nadala nako. Ang good, wala. Ato sa kwarto pero may unod man gihapon eh. Gift, oh. You have a gift, baby, oh. Wow. Sa sunod na ang kay Kwan ha. Oh, from Mama Ace. Wow. Thank you. Ang putos ang gift bag ray na Hindi manamang ko gibutang diha nga temporary unta. Ato nabilin. Picture ka? Ay, bayo. Galing nga padala. Wow, that's so cutie. You have Oh. Oh, you wear this? A crown. Huh? You like that? You like that? You're a princess? Yeah? Baby, there's another one from your tita. Oh, from Tita. Tita. Yeah. God bless. Ano gamay kay nakimo ako. Ay. Yeah. God bless you. Bless Santa Claus. Cute. Na beach party. February 23, 2025.
Bong. Yes. Bakit? Ay, si Vice, pamitsyo. Si Vice na mo. Vice Kita naman minad to. Dito sa munisipyo. Adi ay. Asa to? Malagi ang iyan ko ang karon. Tsura niya. Tugnaw kayo. Tugnaw. Yung look man, Dok. Tugnaw kayo kay. May bangas pa dili tugnaw. Gikan mi Canada, di ano dito na trauma sang lamig. Kuan ko lower resistance ko kung malamig na. Hindi na makabalik eh. Balik yapon. Sila daw puhon mabakasyon dre. Karong summer ni na. Ugwanta dito. Isa pa mong ganda di okay. Happy birthday. Yo. Ano kung bakit ka na kasi supply? Nico? Ika. Chinilas, chinilas. The celebrator. How old are you? How old are you? Wait. How old are you? May dila, why? Can I see siya? Can I see your tongue? No tongue? No tongue? Delicious baby. Is that your favorite? Kiss Mama Ace, kiss. Mama Ace, kiss Mama Ace, kiss Mama Ace. Thank you, Mama Ace. Picture ka na sa cake mo. Nila, may basi ka maguba na siya ba? Wala isang Hala, hala. Golden period. Oh. Give me lipstick like Barbie. Like beautiful lipstick, baby. Ano, only. Oleng, last na lang. Look at mommy. Look at tita mommy. Smile. Drisa, one. Kiss. Kiss, tita, kiss. You kiss, tita. Okay. You're 6 na? You're so old na. You're a girl. You're a little lady. Pahiga-higa na. Pahiga-higa na lang ako. Ano ba? Di ba si Leila ayaw mo na walang kapatid? Yan.
Oh, baby, oh. Oh, hey, How are you? mag-alaga sa Love you. siya lang. Ah, love you. Remember me? Experience na mahirap na walang kapatid. Remember me? Cute, cute. Cute, cute. Santa Claus. Santa Clown. Santa Claus. Oh, saan? Dog. Oh, nandito na natin yung dog. Dito pa natin yung dog. Pero wala siya nag-chat dito. Kung ano na siya. Ang nag-expound, ano ang